तेणु एमितिका मरु मरु बंचिबा अपेक्षा पछे आमे साहसी हबा मरिबा सेतिरे किछि जायस नाही किंतु भीरु हेकि केते दिन बंचिबा। आज आमे भीरु हेकि कबाट पछरे नुचिकी रही जिबा काली आम तो सांग माने मु पूरा झाड़ नाल हो जाइछि आ मु ए भिडियोटी बनैबा पई बाध्य हेली कहीं मु भुवनेश्वर रही बालेश्वर रे 4 दिन हो गलानी कर्फ्यू जारी होती निहाती आपण मैंने न्यूज़ रे देखुवे शुणुवे जे कौन पाई सब होती आज समय आस जाइए मु सबू युवपीढ़ी मानक कहूँ समय आस जाइए एकजुट हबार आम यूनिटी देखैबार अच्छे अन्य मानक जेते पर्यंत आमे माने एक न होइचे ना आमे माने सब बड़े एमती हारी जिबा। तेणु प्रत्येक युवपीढ़ी की मुझे संदेश देवाक चाहूँगी प्रत्येक बापा माँ को चाहूँगी से मैंने केबे भीरु होइकि कबाट पछरे लुचिकी रुहंतुनी सब बेले पिला को साहसी हो करवा सिखातु निजे साहसी हूँ। आज जदि आम बापा माँ कि आमर काले क्षति होमें लुचिकी कबाट पछरे रहा छुआ मान को लुचेक रखा ना से छुआ मैंने आमर आगे आउ 8-10 वर्ष पर हणा कटा खाइबे आमे ताको देखुथबा। तेणु आगु को जदि किछि मुंड टेकिकी बंचिबार अच्छी ना पिला मानकु एबेठु साहसी करांतु पिला मानकु एकता कौन से विषय बापा माँ ही शिक्षा दियंतु भी किछि माने सरीनी। तेणु आमे माने चाहिए ना बहुत किछि आमे करि परिबा जदि आज आम मानकर आम पिला मानकर एई अवस्था ना तो पुणी भारत रे रहिकी हिंदुस्तान रे रहिकी तेणु आउ भावंतु 8-10 वर्ष पर कौन हम आम पिला मानकर आमे हुए तो सेते बेले नथिबा बंची नथिबा आम पिला मानकर कौन हम। तेणु पुणी थरे माने आग जमानार जेमिति चलतिला ना एक छत्रवादी शासन प्लीज आउ सेमती हबाकू दियंतुनी मु सबू हिंदू धर्मर भाई भौणी मानकू कहूछि जेते पर्यंत आमे एकजुट न होइथिबा ना सेते पर्यंत आमे कहारी मुकाबिला करि परिबानी कहारी सहित जेमितिका गोटे परिवार जदि 5 भाई 2 भाई जी मैंने भी थे बाप माँ समस्त एकजुट हो ना तो पड़िशा लोक आमर किसी क्षति करें सेमितिका एबे समय आस जाइए आमे हिंदू भाई भौणी समस्त एकजुट हवा कथा सबू क्षेत्र में देखा गले आजिकल गणेश पूजा हो सरस्वती पूजा हो दुर्गा पूजा हो जेकोसी भी पूजा हो आगरू गाँ मानकरे गोटे गोटे जगार पूजा होता समस्ते मिसिकी केते खुशी हासी रे केते जाकजमक रे करुले किंतु एबे कौन है ना प्रत्येक गाँव रे गोटे गोटे माने पूजा होची पाख पाख गाँ किंतु पिला माने गाँव रे पिला माने कौन करछंती ना आमे से गाँ अपेक्षा आम गाँव रे बेसी भल डेकोरेशन करवा भल करवा पूजा से माने सेया मेंटालिटी नहीं कि पूजा करछंती तेणु समस्त आमे भाग हो जाउचे। तो प्लीज मु युवपीढ़ी की कहवाक चाहूँगी जदि ए भौणीर कथा आपण मानको कानरे टिके पशुथिबो आपण को भल लागुथिबो आउ थरे ठंडा दिमाग रे एका बसी भाबंतु मु भूल कहूँ कि ठीक कहूँ आमे 5 जगार ठाकुर सजा न करिकी ठाकुर पूजा न करिकी आमे गोटे जगार पूजा करिबा आउ 5टी गाँव रे लोक मिसिकी गोटे जगार पूजा करिबा तो सेठी आमर ना यूनिटी जना पड़िबो आमर एकता जना पड़िबो। तो पड़िशार लोक मैंने ना पड़ोसी लोक मैंने सब बड़े डरी था जदि गोटे फैमिली यूनिटी देखिए एकता देखिए। तेणु प्लीज एबे आम भारतर भविष्य ना आम युवपीढ़ी हाथ में तेणु युवपीढ़ी माने बुझीबा दरकार साहसी हवा दरकार। तेणु प्रत्येक बापा माँ को भी मु कहूची पिला मानकु छोटटी बेलू हाथ में मोबाइल धरी देउछंती टैबलेट धरी देउछंती पिला माने अनाबना जिनस देखुचंती पिला मानकु छोटटी बेलू ना हिंदू धर्म विषय सनातनी धर्म विषय सनातन धर्म विषय किसी शिक्षा दियंतु। तेणु प्रत्येक घरे घरे ना जदि आमे पिला मानकु आम धर्म विषय शिक्षा दबा तो हुए तो आमे माने आज पछरे पड़िबानी कि आम मानकु केही डरे भी पारिबेनी। तेणु मु मो पिला मानकु जेतिकी पारिची मु बहुत किछि शिखाई से मानकु। तेणु सबु बापा माँ को भी कहूची आपण माने छोटटी बेलू जतले पिला छोट होइचंती सेते बेलटू से मानकु हिंदू धर्म हिंदू शास्त्र विषय रे शिक्षा दियंतु से माने बुझंतु आमे किए
ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନା ଭୀରୁ କେବେ ବି କରନ୍ତୁନି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ଏକତା କ'ଣ, ୟୁନିଟି କ'ଣ। ଯଦି ଆମେ ଏକ ହେଇଯିବା ନା ତ ଆମକୁ କେହି ବି ଡରେଇ ପାରିବେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲିନି ଆମର ଆଜି ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ନା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ହିଁ ଦାୟୀ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଡରୁଛୁ କି ଆମର କିଛି କ୍ଷତି ହେଇଯିବ। କ୍ଷତି ହେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ପରପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ତ ଆଉ ସେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ନା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଡରିକି ବସିଯିବା ଯେ ଆମର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ତ ଆମ ପରପିଢ଼ି, ସେତେବେଳେ ଆମେ ହୁଏତ ଥିବା କି ନଥିବା ଜାଣିନୁ, ଆମ ପରପିଢ଼ି ସେତେବେଳେ କେହି ବଞ୍ଚିବେନି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଭଉଣୀର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ ତ ଆ ଉପରେ ନିହାତି ଥରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ନିହାତି ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ କେମିତି ସେମାନେ ସାହସୀ ହେବେ, ଭୀରୁ ନୁହଁ, କାହା ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବେନି। ତ ରହୁଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯେମିତିକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେମାନେ ସାହସୀ ହେବେ, କାହାରି ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନଇଁବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏମିତିକା ମରୁ ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ପଛେ ଆମେ ସାହସୀ ହେବା, ମରିବା, ସେଥିରେ କିଛି ଯାଏସ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭୀରୁ ହେଇକି କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା। ଆଜି ଆମେ ଭୀରୁ ହେଇକି କବାଟ ପଛରେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବା, କାଲି ଆମ ପରପିଢ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଯଦି ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛେ ନା, ତ ଆମେ ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ଭଲରେ କାଟିବେ ଆଜିଠୁ ଆମ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେମାନେ ଯଦି ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଡରିକି ଘର ଭିତରେ ଲୁଚିକି ରହିଯିବା, ତ ଆମ ପରପିଢ଼ିର କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଆ ବୁଝନ୍ତୁ, ଭାବନ୍ତୁ ଥରେ। ଆମେ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନରେ ରହିଛେ, ଆମ ଭାରତରେ ରହିଛେ, ଆଉ ଭାରତବାସୀ ହେଇକି ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ଛୋଟ ଧମକିବାକୁ ଡରିଯିବା ନା, ତ ଆମେ ଭାରତୀୟ ହେବା ପାଇଁ ଗର୍ବ କାହିଁକି କରିବା? ଆମେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା କି ଆମେ ଭାରତବର୍ଷରେ ରହିଛେ, ଆମେ ଭାରତୀୟ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ପୁଅ ଝିଅ ଯେଉଁମାନେ ମୋ କଥାରେ ସହମତ ଥିବେ, ତ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ। ଆପଣଙ୍କ ୟେସ୍ ପଢ଼ିବାକୁ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ନିହାତି ରହିବି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ସେତିକି ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯୁବପିଢ଼ି ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଚାହିଁବେ ନା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କିଛିଟା କରିବାକୁ ଆଗେଇବି। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଏକଜୁଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏକତା ବନେଇ ରଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, ମୁଁ କମେଣ୍ଟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଲି ଯେ ମୋର କେତେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ କେତେ ଛୋଟ ଯୁବପିଢ଼ି ଝିଅ ପୁଅମାନେ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ନୁହଁ, ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ମତକୁ। ମୁଁ ଏଇଠୁ ଜାଣିପାରିବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରକୃତର ସନାତନୀ, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣମାନେ ଭାରତୀୟ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।